बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मैं दो चीज़ें आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दो रियल टाइम वाक़यात हैं रिसेंटली, पिछले 3 से 4 महीने के अंदर अंदर। तो आप हैरान हो जाएंगे और परेशान भी हो जाएंगे कि यार अगर आपको किसी चीज़ का इल्म नहीं है, एक तो इल्म नहीं है और दूसरा आप किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो, तो वो भाई आपको चूना लगेगा ही लगेगा। समझ आ गई है। इवन कि आप अगर उसकी फील्ड के अंदर भी रह रहे हो और आपका कोई कोलीग ही है या उससे मिलता जुलता वो काम करता है, यानी कि आप बिल्कुल ले मैन नहीं हो, आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हो, वो तब भी आपको चूना लगा देगा। और आप अगर ले मैन हो, आपको उस फील्ड का पता ही नहीं है, तो फिर तो आपको चुनना बहुत ज़्यादा चांसेस है, लगेगा ही लगेगा। इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ी बहुत आपकी इनिशियल वर्किंग होनी चाहिए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा आप रिस्क के ऊपर होते हैं। अब दो चीज़ें मैं आपको शेयर करूंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इवन के प्रॉपर्टी डीलर को नहीं बख्शता, और या जो बिल्डर है वो प्रॉपर्टी डीलर को नहीं बख्शता, या प्रॉपर्टी डीलर जो है ना बिल्डर को नहीं बख्शता। ये अब आप दो वाकयात सुने, आप जो है ना आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चल रहा होता है। पहला वाकया, मेरे एक दोस्त हैं बहरिया टाउन के अंदर, वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा हाई राइज वगैरह का काम कर रहे हैं। और इतना मुझे कंफर्म है कि वो बंदा झूठ नहीं बोलता, ठीक है ना। मैं शायद झूठ बोल सकता हूँ, मैं अपनी गारंटी नहीं देता, लेकिन उस बंदे का मुझे 100% श्योर है कि यार वो इतना दिल का साफ बंदा है, वो झूठ नहीं बोलता। अब उस बंदे ने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई कि फैसल भाई मेरे साथ ये हुआ है कि मेरे एक क्लाइंट थे, वो ज़ाहिर है डिफरेंट इन्वेस्टमेंट मेरे साथ करते रहे, आई थिंक ओवरसीज ही थे वो भी। तो कहते हैं कि उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, कहते हैं कि यार मैंने ना एक बहरिया टाउन के अंदर घर लेना है। उन्होंने बजट बताया कि कोई 5 करोड़ 5.5 करोड़, ठीक है ना, इसके राउंड अबाउट हो जाए, बजट का इशू नहीं है। लेकिन घर यार आपकी तसल्ली का हो, अच्छा घर हो, ठीक है ना, देखने में भी अच्छा लगे, कल को रीसेल करनी हो तब भी ठीक हो। तो उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा मैं तो जो है ना सेल परचेज नहीं करता घरों की या प्लॉटों की, मैं तो हाई राइज को डील करता हूँ। तो चले, लेकिन मेरे दोस्त वगैरह हैं मार्केट में, तो मैं आपको कोई ना कोई चीज़, अच्छी चीज़ जो है ना अरेंज करवा देता हूँ। कहते हैं मैंने 2-4 नाम जो है ना वो शॉर्ट लिस्ट किए, जो करीबी लोग थे जो सेल परचेज घरों वगैरह की कर रहे थे। तो ये ऑप्शन देखी, वो ऑप्शन देखी, एक ऑप्शन जो थी ना वो मेरे क्लाइंट को पसंद आ गई। ठीक है, जब वो पसंद आ गई, उसका विजिट हुआ। अब वो जिस साहब ने वो दिखाई, मैं भी उनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, सेल परचेज का काम करते हैं। तो वो जो मेरे दोस्त हैं वो उनको भी जानते थे, जाहिर है पूरी मार्केट में सारी एक दूसरे को जानते ही होते हैं। कहते हैं जी, हमने कहा जी ये कितने तक का फाइनल हो जाएगा। उन्होंने कहा तकरीबन, अब मैं जो फिगर्स है ना थोड़ी सी ऊपर नीचे करके मैं बताऊंगा, अदरवाइज जो है ना वो फिर दोस्त हमारे माइंड करेंगे कि यार आपने मुझे ही पॉइंट आउट कर दिए, लेकिन वो समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ले जी, उन्होंने कहा कि ये जो घर है ना, ये क्योंकि बड़ा ही ज़बरदस्त प्रीमियम क्वालिटी डिज़ाइनर होम बना है, ये है वो है, ये जी फाइनल जो हो जाएगा ना 5 करोड़ 40 लाख का ये फाइनल होगा। और ये भी इस वजह से कि मेरी जो है ना ऑनर्स के साथ डायरेक्ट है, तो इतने का मैं आपको फाइनल ये करवा दूंगा, इससे नीचे पॉसिबल नहीं है। अब वो मेरे दोस्त बताते हैं कि उनका जो इन्वेस्टर है उसको घर बड़ा पसंद आया हुआ था। तो कहता है कि देख लो यार, बजट तो ठीक है, मैं पे कर दूंगा, अब बस आप अपनी तसल्ली देख लो, कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई मसला ना हो, ये ना हो वो ना हो। उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपनी तसल्ली वगैरह कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जी मैं एक आध दफ़ा खुद मीटिंग कर लूंगा उस डीलर से जिसकी मैं बता रहा हूँ, जिसने 5 करोड़ 40 लाख का है, तो थोड़ा बहुत 5-10 लाख और इसको कोशिश करके हम नीचे ले आएंगे। अच्छा, मीन वाइल क्या होता है, वो जो मेरे दोस्त के क्लाइंट थे, जो इन्वेस्टर थे, उन्होंने अपनी फैमिली में जिक्र किया होगा कि ऐसे ऐसे घर है, मुझे तो बड़ा पसंद आया। तो उनकी फैमिली ने कहा कि हमें भी वो घर दिखाओ आप। तो उन्होंने कहा जी कल को जाएंगे, परसों को। उन्होंने कहा नहीं अभी चलते हैं। वो जी उन्होंने क्या किया, वो अपने उस पे ही खुद ही चले गए उस घर पे ना, कि चौकीदार वगैरह तो हो गई ना वहां पे, तो मैं फैमिली को विजिट करवा देता हूँ साथ ही। उसी शाम वो चले गए और उन्होंने जाके फैमिली को घर दिखाया, सिक्योरिटी गार्ड वहां मौजूद था। उन्होंने घर दिखाने के बाद जो है ना, वैसे ही पूछ लिया सिक्योरिटी गार्ड से
کہ یار اس کا آنر کون ہے. اس نے کہا جی فلان جو ہے نا وہ صاحب آنر ہے. تو انہوں نے کہا اچھا تو کیا مانگتے ہیں وہ, حالانکہ ان کو پتا تھا کہ 5,40,00,000 فائنل ہے. تو انہوں نے کہا جی کیا مانگتے ہیں اس گھر کا. انہوں نے کہا جی اس کا فائنل جو ہے نا 4,60,00,000 روپیہ فائنل ہے اس گھر کا. اب وہ بندہ جو تھا نا, اس کو جو انویسٹر تھا, اس کے پیروں سے زمین نکل گئی ہے. یہ کیا سیدھا سیدھا 80 لاکھ کا فرق. اس نے کہا شاید کوئی نہ غلط فہمی ہے, کوئی مغالطہ ہوا, کچھ ہوا. اس نے کال کی جو میرے دوست تھے جو کہ لے کے گئے تھے ان کو, کہ یار وہ جو آپ نے مجھے گھر دکھایا اور جو آپ کے فلاں پراپرٹی ڈیلر دوست آئے تھے وہ کہہ رہے تھے 5,40,00,000 میں. میرے دوست نے کہا بالکل ایسا ہی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, میں اس کو دوبارہ گھر کو وزٹ کر کے آیا ہوں. جو سیکیورٹی گارڈ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ 4,60,00,000 روپے. تو وہ جو میرا دوست تھا وہ حیران پریشان کہ یہ کس طرح پاسبل ہے. خیر وہ گیا, اس نے اپنے طور پہ ویریفائی کیا وہاں سے, اس نے کہا کہ بالکل 4,60,00,000 کی ڈیمانڈ ہے. اب یہ بھی بڑا پریشان کہ یار اب انویسٹر سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ جو میرا دوست ہے یہ کوئی 2 نمبری لگا رہا ہے. تو انہوں نے جی بات کی اپنے اسی ڈیلر سے, اسی ڈیلر دوست سے جس نے 5,40,00,000 کا ریٹ دیا, کہ یار آپ یہ کہہ رہے ہو ادھر تو یہ ریٹ ہے. تو اب چیک کریں, وہ بندہ اپنی زبان سے ہی مکر گیا. اس نے کہا نہیں 5,40,00,000 میں نے آپ کو کب کہا, میں نے آپ کو 4,60,00,000 ہی کہا تھا. انہوں نے کہا یار خدا کا خوف کرو, تو آپ نے 5,40,00,000 فائنل بتایا ہے ہمیں. چلو مجھے غلطی سمجھنے میں لگ سکتی ہے, جو میرا انویسٹر ہے تو وہ, تو انہوں نے کہا نہیں 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 کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی اتنا بڑا. جب اس کو پتہ لگا کہ میری بات کھل گئی ہے وہ اپنی بات سے ہی مکر گیا. اب آپ اندازہ لگاؤ ڈیلر کو کیسے کاٹ جاتا. کیوں, اس کو پتا تھا یہ میرے پہ بلائنڈلی ٹرسٹ کر رہا ہے اور اس کو مارکیٹ کا نہیں پتا, گھروں کی کیا مارکیٹ چل رہی ہے. تو اگر یہ آگے اس کو نہ کرتے, چیک نہ کرتے, تو 80 لاکھ کا وہ کس کی جیب میں جانا تھا, آپ مجھے بتاؤ. دوسرے نمبر پہ اب میں ریسنٹ آپ کو 2 سے 3 دن پہلے کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں, وہ بھی ہائی رائز کا ایک بڑا نام ہے اور بیریا ٹاؤن کے اندر اور ادھر ادھر کی سوسائٹیز میں بڑا کام کر رہے ہیں, لیکن وہ کنسٹرکشن میں نہیں ہے. انہوں نے مجھے نا ایک ڈرائنگ بھیجی. انہوں نے کہا یہ میرے بڑے عزیزی قریب ہیں, ان کا گھر بننا ہے اور بنانا ہم نے ہی ہے سمجھو. تو مجھے نا اس کی ایکچوئل کاسٹ چاہیے جو اس پہ آئے گی. میں نے ڈرائنگ وغیرہ منگوائی, ساری دیکھی, فرنٹ ایلیویشن جو بھی سارا کچھ ہے. 1-2 چیزیں مسنگ تھی, وہ مجھے نہیں کلیئر تھا. وہ میں کہا جب آپ وہ مجھے دو گے وہ بھی کلیئر کر دوں گا. اس میں ایک سوئمنگ پول تھا اور جو اس کا کورڈ ایریا تھا وہ تقریباً 11,000 اسکوائر فٹ کے قریب بن رہا تھا. ایک زبردست اس کا ایک ایلیویشن بھی تھا, ایک سوئمنگ پول وغیرہ آ رہا تھا. تو میں نے کہا جی دیکھیں اگر میں اس کو بناؤں گا نا, اب ہمارا پیٹ رول ہوتا ہے کہ سارے ایکسپنسز کیلکولیٹ کرنے کے بعد 10% پروفٹ جو ہے نا وہ ہم نے رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. بعض اوقات ہوتا ہے کہ 10% نہیں بچتا, ایسکلیشن ہوتی ہے, جیسے پیچھے ابھی برکس والا ایشو وغیرہ آیا, ہم 6% 7% پہ بھی ڈراپ ہو گئے. بعض میں ایک آدھا پروجیکٹ اس سے بھی نیچے آ گیا ہمارا. تو وہ صرف لیکن کام تو کرنا ہوتا ہے. لیکن میں نے کہا کہ آپ نے ظاہر 10% سیکیور کرنا ہے, اور یہ آپ تقریباً جو ہے نا پورا پروجیکٹ جو ہے یہ 35 ملین کے اندر آپ کور کر لو گے انکلوڈنگ یور پروفٹ. وہ ایک دم شاکڈ ہو گئے. انہوں نے کہا آپ کچھ غلط تو نہیں بتا رہے. میں نے کہا کیا مطلب. تو کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہو کہ 3.5 کروڑ کا پروجیکٹ بن جائے گا یہ والا, اور یہ ساری چیزیں بھی ہو جائیں گی, اور اس میں 10% پروفٹ بھی ابھی شامل ہے. میں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے. تو کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو کوئی غلطی لگ رہی, آپ ٹائم لے لو, آپ دوبارہ کیلکولیشن کر کے مجھے بتانا. اور میں کہا بھائی مجھے کوئی غلطی نہیں لگ رہی, تو ایسے ہی ہے. تو کیوں, میں نے کہا کیوں کچھ زیادہ بتا دیا. میں نے کہا یار یہ زیادہ نہیں ہے, اتنا لگ جانے پہ. کہہ رہے نہیں زیادہ نہیں بتایا آپ نے, بہت کم بتایا. میں نے کہا کم بتایا, کس سے کم بتایا. تو انہوں نے پھر کہا کہ کہتے ہیں یار ایکچوئل جو اس کا ریٹ ملا ہے نا, اب دیکھیں یہ بندہ خود ایک بڑا کام کر رہا ہے ریئل اسٹیٹ کا, لیکن کیوں اس کو کنسٹرکشن کا نہیں آئیڈیا. اب اس کے قریبی جو لوگ ہیں وہ اس کو پتہ کیا ریٹ دے رہے ہیں اس کو, یعنی کہ ان کے جو انویسٹر ہیں ان کو 4.5 کروڑ کا ریٹ ملا فائنل.
کہ हम ग्रे आपको बना देंगे 4.5 करोड़ का, और मैं रेट दे रहा हूँ 3.5 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट शामिल है, और मैंने खुल के उनको बताया कि ये एक्सपेंस आपके इतने इस तरह आएंगे। तो कहते हैं कि फैसल भाई मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे फर्क हो, 1 करोड़ का कैसे फर्क हो सकता है। मैं कहा यार समझ तो मुझे भी नहीं आ रही। अब आप कह रहे हो कि किसी ने 4.5 करोड़ दिया है तो मैं यकीन कर लेता हूँ, अदरवाइज मेरे लिए तो ये मानने वाली बात नहीं है। कह रहे फैसल भाई वाकई 4.5 करोड़ दिया है। तो कहते हैं देख लें, अगर जी ये चीज हो जाए, ये हो जाए, शायद ये फैक्टर डले। और मैंने कहा जो मर्जी फैक्टर भी ऐड कर दो यार, 5 लाख ऐड हो जाएगा, इसका 7 लाख ऐड हो जाएगा, 1 करोड़ रुपया ऐड नहीं होगा। यानी कि 1 करोड़ ऊपर का चूना लग रहा है, 10% प्रॉफिट के अलावा 1 करोड़। ठीक है, अब आपको समझ आ रही है चीजें। तो यूं होता है भाई। और हम जो है लैंड गुरु क्या कर रहा होता है, सीधी सीधी बात बता रहे होते हैं कि भाईजान इतना बन रहा है, इतना लेना है, और उससे ना ऊपर ना उससे नीचे। अगर क्लाइंट कहता है ना फलां इतने का रेट दे रहा है, फलां इतने, हम कहते हैं भाई उससे आप करवा लो, वो अच्छे ही कर रहे होंगे, जाहिर है गलत तो नहीं कर रहे होंगे, आप उससे करवा लो, हमें नहीं समझ आ रही। जब हम ये कह देते हैं ना कि हमें समझ नहीं आ रही, तो भाई इसका मतलब है कि वाकई समझ नहीं आ रही। अगर कोई इससे सस्ता करके देता है तो भाई आप फौरन करवाएं, लेकिन वो सस्ता होता नहीं है ना। हमें पता है ना कि बाद में कौन कौन सी गेमें डलती हैं और कहां से गिची पकड़ते हैं क्लाइंट की। तो भाई जितने हाजी मार्केट में काम कर रहे हैं मुझे सब हाजियों का पता है। हाँ, ठीक है ना। तो बाकी जो है अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे। और जब भी आपने कोई ऐसा काम करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने तौर पे भी आप थोड़ी बहुत स्टडी करें, उसको देखें, ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। मैं भी हूं ना, ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, और लोग करते भी नहीं है, मेरे पे कभी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते। अपनी पूरी वर्किंग करके पूरा घूम घाम के तभी आते हैं, अदरवाइज मेरे पास कोई नहीं आता। ठीक हो गया, तो होना भी ऐसे ही चाहिए। बाकी हमारे इन्वेस्टर ग्रुप का लिंक आ रहा है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।